Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 42 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, Banwa, mayong gabi sa ato mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-newsline, nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa Iloilo Newsline kag sa platform pagid sang Gimaras Newsline. Palihog like, share and follow. Palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sa mga listeners sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz Negros, Occidental, Bacolod kag Guimaras, subong man sa iban nga pungsod, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong gabi mga ka-newsline. Unaw naton checka na yung atong local pag-asa hibalontang sitwasyon sang panahon para mabalanta kung anong sitwasyon boss. Kag sa aton man nga mga listeners, mga naka-standby kita nga balita lokal, national, international. Nilabi ng pagpanghanda sa super typhoon na Mawar. E-check naton dugay-dugay ang ini nga mga balita. Standby lang sa mga listeners, standby sa mga viewers, sa aton nga mga ka-newsline, sa mga nagatanaw kag nagapamati diri sa atong platform. Palihog lang sa standby. Yara na sa atong alinya ang atong weather specialist. Ibalon naton ang mga informasyon may kangtanan sa super typhoon. Iloilo Newsline Weather Update. General Cuenca, si ka-newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Yes sir, mayong gabi man sir, kag sa aton man nga mga tag para mati amo naton latest weather update sa subong adlaw May 25 year 2023. Sa karon pa dayon natin monitor ang bagyo nga sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ining si Super Typhoon Mawar uli naton ni siya na siplatan 2,000 kilometers east of southeastern Mindanao. May maximum sustained wind ini siya nga 195 kilometers per hour mga piston sentro. Kagastanes nga up to 240 kilometers per hour. Nagahulag ni siya west-northwest sa kadisigon nga 15 kilometers per hour. Ang nga bagyo sa ginalauman naton nga possible magsugod sa aton nga Philippine Area of Responsibility by tomorrow evening or Saturday morning. Samtang sa karon wala pa isang direktang epekto sa naman nga bahin sang pungsod. Apang ining southwesterly wind flow ang nagaepekto sa western section sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Kinibangod silang sistema ang Western Visayas law man ang mga ng kalangitan sa mga isolated o mga scattered sa mga paglanulan, pagpangilat at pagpanagoob. Mahina itong kasarangan natin hangin gikan na bagat na nakatungdan kag magadalain isang kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Sa aton forecast range of temperature yan akit sa 27 to 32 degrees Celsius. Aton adlaw nagtunod dala sa 7 kay magabutlak initial 5:26 buwas sa aga. Gaman natin latest weather update hindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Bot ang balon in General Cuenca. Kung magsulod gid man ang super typhoon sa PAR, hindi pa mapiktuhan ang bilog nga pungsod. Yes sir, no sa karon no malayo pa ining super typhoon sa pungsod na ato no kaga currently nasagwa pa ini sa aton PAR. Once nga magsulod ini siya no hindi pa man siya gilayon nga makaepekto sa aton. Diri sa Western Visayas, ginalauman naton nga malubo ng chances ang direkta nga epekto sining bagyo apang ang aton nga paghahandaan or aton nga pagpreparahan gid mismo ining habagat no or southwest monsoon nga possible na nga i-enhance or butungon sining bagyo. Oo. So kung ninali nga magsulod gid man siya sa PAR, posible kung hindi kita kabatyag sang ulan sa Sabado, posible Domingo kag Lunes gid. Yes sir, no, pero ginalauman naton by sa Friday evening
until the next week, no, may chance sana sa mga pagulan-ulan, no, all throughout the Western Visayas, no. So mag-alerto lang kita sa mga possible nga ulan nga dala kining southwest monsoon or habagat. Oh, why man siya sa nga nagbuhin abi ang iyang kabaskugon? Well, sa karon opposite pa gani. So no, nag-intensify pa ining si Super Typhoon Mawar kaga ginarlauman naton nga ma-reach niya ang maximum peak niya, intensity niya, no, by 215 kilometers per hour, no, by Sunday. So by that time, no, ginalauman naton since nga sa kadagatan pa siya, possible ni siya nga mag-gain pa sang strength. Oh, mayatan ni ko makabunggo sa bukid laban-laban nga magahina siya, no? Well, amo na susubong nga aton nga no, so, no, pero based sa aton nga current track nakitaan naton nga medyo manubo na biyang tsansa sa landfalling scenario nato, no. Apang wala natin gina-rolled out nga possible ini siya magpalapit-lapit sa may area sa extreme northern Luzon or northern Luzon, no. So by that time gina-abiso lang kita nga mag-monitor kita, no. Pero when it comes to Mandri sa Western Visayas, medyo lucky kita or blessed kita nga medyo undi na ini or manubo ng tsansa sa bagyo nga mag-landfall pa diri sa Western Visayas, no, kaga mag-apekto diri sa aton. Pero ang aton lang pagpreparahan sa liwat, isa mo ni siyang habagat nga possible magdala sa mga pagulong. Oo, kay nakitaan ta ang tracking niya pa sa mahinay ni tuod ang pagyagihoya pero medyo pasaka, inanay pasaka siya kag posible guro ang malabutan sang ikog yang Eastern Visayas. Yes sir, sakto na sir, no, pero mo na siyang base aton nga karing track mo pasaka gid man ang iyang direction, no, going to the Taiwan or possible no kalapit-lapit ini siya sa may extreme northern Luzon, no. Kagabi sa aton mo na siyang may chance man, no, nga maapektuhan sining track sa ining bagyo ining Eastern Visayas, no, pero sa Western Visayas daw nakitaan naton especially sa western portion sang country nakitaan naton possible kita maka-experience sa mga pagulan-ulan. Okay. So mas mayani kay close monitor sa subong sa nga pag-asa. Engineer Rolly Quincasar, thank you so much. Kaga maayong gabi. Yes sir, thank you kag maayong gabi man. Iloilonewsline Weather Update. Nabatian si Engineer Rolly Cuenca sa aton nga lokal pag-asa. Sabay pang tracking ni sa Super Typhoon Mawar ni siya, no? Tawag ta subong Mawar pa lang kay way pa sa kasulod sa par. Kung magsulod siya sa par, taga na siya sa pangalan niya Biti, no? Si Biti naman ni sa kuno, nagligad to, mamanto tani pangalan, galing way man kasulod sa par. Tini siya kung magsulod sa par mo ng pangalan niya, no? Local name niya. Kabay pa nga, hindi lang maghalit sa mga lugar sa Pilipinas, no? Nga hindi mabutang sa alang-alang ang aton nga mga pumuluyo nga masib lang nga mapiktuhan naman. So kinanglan lang naton ang pagpanghanda sang mas temprano. Di hambal sang taga-office of the Civil Defense, ready naman sila, nakapanghanda na kung may ara gid man nga kalamidad nga magluntad. Ang impormasyon nalin sa pag-asa ginadolong man sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper sa kilid sa Los Filipinos Bakery. Ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Mayara sila nga displayhan da sa kilid sa Los Filipinos Bakery sa Isnat, lapit lang na sa UI. Pwede ka mo kadto da, mag-inquire ka mo, matahom nga mabulak da sa Pinang sa Flower Shop. Pwede ninyo matawagan si Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme o kung nang ilan ba ang mga tinawo, pwede ka mo ka-inquire. Ari ilan numbers, 0920-825-6483, 0920-825-6483 kag 0916-786-8896, 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Kaga
Base mag-order ka mo sa mga kung magpaluto, pa-cater ka mo. Arang pwesto ni Jima Tupa sa cruising patio. Doon niya sa Iloilo. Kadto lang ka mo dito para nga maka-transaction ka mo, maka-sugtanay ka mo kung saan o ka mo mapaluto, saan o ka mo magpa-cater. Kadtuin nyo lang to. Manamit maglutos ni Jima na nga daan kag si Digol. Wala gid sa usang problema. Basta kadtuin nyo lang to in advance para nga makapreparar man sila. Ang Super Typhoon, ginahandaan na kuno sang Office of the Civil Defense na may mga food pack na sila nga ginpreparar. May ara na sila nga mga emergency nga mga goods, no? Nga inog panghatag sa mga evacuation center pananglitan nga may ara gid manabi nga maapektuhan. So kung hinali nga magsulod na sa par ang ining Super Typhoon Mawar nga sa pangalan, no, locally pangalanan ini siya lokal, no, BT. So kung hinali nga magsulod siya, ang OCD ara na dason nakaprepara na, nakapanghanda na. Yari ang confirmation na gikan sa kay Jigo Agustin Mariano, ang head sang Joint Information Center sa Office of the Civil Defense. Preparation naman po natin dito sa Bagyong Betty, isa katulad din po ng dati at hindi naman po kami nagpapahinga o hindi naman po kami humihinto sa pagpe-prepare dahil alam naman po natin na kada taon is mahigit 20 bagyo ang dumadalaw po sa atin at kung wala naman pong bagyo ay mayroon pong ibang pag-uulan dulot po ng ibang weather systems. Kaya ang paghahanda po natin is hindi naman po tayo humihinto at patuloy lang natin ini-intensify ito kapag mayroon pong bagyo. Katulad na po nga po dyan yung pag-restock, pag-stockpile at pag-preposition po ng mga relief goods at mga non-food items buhat po galing po sa DSWD at sa amin po sa Office of Civil Defense. Ang atin naman po mga rescue workers, mga responders, mga disaster workers ay sila po ay mga naka-standby at on alert. Yung mga naka-leave o yung magbe-break po isa pinagpaliban pa muna namin at hanggang palipasin po na muna natin itong bagyo. Din ang DPWH ay nandiyan naman po, naka-standby din po at para sa clearing operation sakaling kailanganin po agad. So lahat naman po ng ahensya dito po sa nakasama po ng NDRRMC is on board at nagpe-prepare na po sa kanya-kanyang na may kinalaman po sa kanilang ahensya po. Okay, sir, saang mga lugar niyo po ba inaasahang magiging mapinsala itong pampasok na Bagyong Betty? Opo. Though inaasahan naman po natin na hindi po ito magla-landfall, no? Pero itong Bagyong Betty naman po is hahatakin niya po itong hanging habagat. So pinapayuhan po natin lahat ng probinsya or LGUs na nakaharap po sa western seaboard po, no, from Ilocos down to northern Mindanao po. So yan po yung marahil malubhang maapektuhan ng itong Bagyong Betty dahil sa paghatak nitong hanging habagat. At diyan din po sa may bandang Batanes at Cagayan Valley area na maaari pong maapektuhan naman po nitong mismong bagyo dahil ang track naman po nitong bagyo is north to northwestward po, no? So sila po yung maaaring mahagip o malapitan nitong bagyo po. Okay, Sir Diego, kung hindi naman maiiwasan, ano naman po yung inyong mga paghanda para sa mga evacuation ng ating mga kababayan mula sa mga lugar na tatamaan ng bagyo? Opo, patuloy naman po ang ating coordination sa ating mga provincial DRRMOs down to barangay level DRRMOs po, no? Kasama din po natin dyan ang DSWD para sa ating mga kababayan na kung kinakailangan is ma-evacuate na nandyan naman po sila para sila po ay alalayan at bigyan ng assistance habang sila po ay nasa loob ng evacuation sites, no? Pero ang ating mga pamahalaan is meron naman pong ibang programa na para ma-augment itong evacuation sites po natin. So meron po tayong mga projects na magkaroon po ng sarili or designated evacuation sites ang bawat LGUs po natin, no? So kumbaga hindi na po natin magagambala yung mga estudyante habang ginagamit po yung mga public schools, no? Dahil naging traditional na evacuation sites na po yung mga public schools. So sa mga designated na itatayong evacuation sites, hindi na po natin sila magagambala, hindi na po natin magagambala yung pag-aaral ng mga kabataan habang meron pong kalamidad na nandito po sa ating bansa. Okay, sir, para po matukoy yung mga lugar na nasa panganib dulot ng bagyo, kamusta po yung inyong pre-disaster risk assessment sa mga ito? Opo, sa ngayon po yung ating pre-disaster risk assessment is
yung mga local o regional levels pa lang po ang nagkakandak dahil medyo malayo pa nga po itong bagyo, pero ganun pa man is naghahanda na po tayo. Kaya so far ang ating pinagkakandak pa lang po ng pre-disaster risk assessment is itong mga regional offices po natin. Pero in time baka ang national level is magkakandak na rin po ng PIDRA in time po. Okay sir, para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano-ano po ba yung mga senyales na dapat ng lumikas o mag-evacuate na kapag may malalakas na bagyo? Opo, unang-una po yung pinakaunang senyales po talaga na kailangan po mag-evacuate is pakiramdaman nyo po na kung alam nyo po delikado na po kahit hindi po ganun, kung kahit maganda yung panahon, kung nararamdaman nyo na po hindi na maganda mag-stay, is maaari po kayong lumikas na po, no? Then pangalawa po is yung pinaka-visible na senyales is yung una, kung prone sa baha ang inyong lugar, is dapat o tumataas na po yung baha o nagsisimula na pong tumaas yung pagbaha, is marahil maganda po is magkusa na po tayo lumikas. Kung ang lugar nyo naman po is a landslide prone area, is kung nakita nyo na pong medyo napadalas na po yung pag-uulan sa inyong area at lumalambot na po yung lupa sa inyo, maganda po yung magsimula na rin po kayong lumikas, no? At yung mga lupa dun po sa area is medyo nagbibitak-bitak na po, yun nga po, isa rin po yung senyalis na kailangan na rin po lumikas. So, medyo marami pong senyalis na dapat pong tingnan, pero yun po yung pinaka-dapat nating tingnan is yung pinaka-obvious na senyalis, yung pagtataas ng baha, yung mga paglambot ng lupa, yan po yung pinaka-isa sa mga delikadong senyales na dapat na po tayong lumikas. Pero yung na rin po, kung ang ating mga local government officials ay may nakikita po na hindi po natin nakikita, o kumbaga meron po silang data na hindi po natin alam, at pag sinabi po nilang mag-evacuate na po tayo, is maganda po yung mag-evacuate nga po talaga tayo dahil ito pong Nabatian ng head sa Joint Information Center sa Office of the Civil Defense, Mr. Jigo Agustin na Mariano. So mo to dapat tandaan nyo. Kung kinanglan nga mag-evacuate na mas temprano, evacuate na kamo. Hindi nyo na pagulata nga magtungang gabi, nga mo pa mag-evacuate, nga hindi nyo makitaan kung ang inyo nga ginagyan. Na? So mas temprano pa lang, kung matyagan nyo nga daw delikado na gid, evacuate na kamo. Bayain nyo dahil inyo lugar. Kay budlay na nga mabutang pa kamo sa langalang, makita nyo pa niya ang inyong mga kagamitan. Kung buhi lang kamo. Ang importante inyo lawas nga masalbar kag mabutang kamo sa safety nga lugar kag mahatagan man sa nga ayuda sang aton nga gobyerno. Minutos na nakaligad sa alas 8 sa atong malisens kag mga viewers. Ang Cindy Sandy Store na nahamtang sa Rizal Palapala Uno City proper. Basib lang nga magbakal kamo sa nga mga chichirias, mga ilimnon, no, kadtuin nyo lang da ang Cindy Sandy Store. No, maayo na da ang mga baligya kabarato pa ikumparar sa iban. So kadtuin nyo lang si Ma'am Cindy kag si Sir Brian Buno. Ay, Ma'am Cindy, buwas na lang guro. No, buwas na lang da nalipatan kay na. So kadtuin nyo lang dito ang Cindy Sandy Store. In punto alas 9 sa ato man mga listeners kag mga viewers, kasi nga magkadto mga syudad, magkadto sa mga tourist destination, tanawan nyo lang ang wheels ng city government ara sa Iloilo Newsline kag makitaan pagid sa Gimaras Newsline. Kung hindi gani, ara man sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Bisitahin nyo lang, tanawan nyo lang palihog para nga makabalo kamo, ma-inform kamo, kag hindi kamo magtalang-talang kundi kamo makadto nga mga tourist spots o kung tourist destination sa syudad sang Iloilo. Kay Sir Troy Camarista dira sa SM, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Kag sa taga Valyacar Transit Incorporated, mayong gabi sa inyo tanan. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did.
We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses,
and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa! 5, 6, 7, go! Tacos na kasuke, presyong divisoria, tampu-sampu, 20-30 DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Presyong divisoria, tampu-sampu, 20-30 Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Onse minutos na nakaligad sa alas 9, balik kita sa atong pagpangalagad. Ang ini nga time check, ginadolong sinyo sang Vitron Animal Clinic. Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras. Kung magpakadto ka Santa Teresa sa left side, ang Vitron Animal Clinic. Ginadumalahan ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinaryan, mahapos palapitan, mapinalanggaon sa kasapatan. Kag ginadolong man sinyo sang Sil Diaz Poultry Supply. Nahamtang man sa Barangay
Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CLDS Poultry Supply nga baligya sa mga feeds ka mabulong para sa kasapatan. Kaya ramanda sila barbershop sa kilid lang ginadumalan ni Cheryl Lucindo Diaz kag Tutong Lyric Diaz. Kay Toto Chat, kay Bibi, musta na kamudira? No, kay Aya, kay MJ, kay Amre, kay Andre, kay Toto Joy, madam, ayong gabi, kumusta na? Ipabati ta sa inyo ang pahayag sa Senior Deputy State Prosecutor, Attorney Richard Anthony Fadulyon. May kang tanan sini sa aligasyon sa iban nga mga suspects nga nakasuhan na kagamo ang nag-ako nga sila ang may kailabtanan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. May mga nagagwa nga balita nga magarikant ang ining nga mga suspects kay gintorture kuno sila. No, gintorture kuno sila sang mga operatiba samtang ara sa sulod sang karsel. Yari ang confirmation nagikan kay Attorney Richard Anthony Fadulyon, ang Senior Deputy State Prosecutor sa sininga kaso. But how if they to be responsible for the same should be made to face charges as well. However, I would like to stress the point that if, on the other hand, it would appear that there is no basis for these charges or these allegations, then Rivero should be made to account for it himself. He should not be allowed to toy with the criminal justice system or toy with the justice system by coming up with changes in his statements without necessarily being able to explain or justify the same. That would hold true for the others. Would it necessarily mean that the case would be weakened already? Not necessarily so, because these statements, assuming them to be in existence, would only be one part of evidence. That would be testimonial evidence. And we all know that apart from testimonial evidence, well, that is the one which we are more or quite familiar with. There are other pieces of evidence that may be considered by the panel. We're talking about documentary, object, and real evidence, and of course, forensic evidence. But will those evidence be enough to tie Representative Teves to the killing prosecutor? Because if 4 suspects have recanted, assuming that they will push through with the recantation, who else is there to testify? Because Marvin Miranda has been reported to be not cooperating. And the basis for implicating or indicting Miranda in the earlier murder cases is a statement of one particular suspect, for instance, Rogelio Antipolo, who supposedly revealed 2 prior assassination attempts. And there were certain actions supposedly that were taken, like buying rocket-propelled grenades in Mindanao, using Teves's helicopter. There were some details, very specific details coming from Mr. Antipolo himself. Without those details, can you still tie Representative Teves to the murder charges? Again, let's put it this way. As far as much as I would want to disclose anything pertaining to the investigation or pertaining to any liability that may be attributed to Congressman Teves, I would like to withhold the same for the meantime, considering that the panel is yet to conduct its investigation. And I do not want to preempt any finding that the panel may have or whatever it is or how they will consider the recantations. But I would like to say that at this point, if you have one suspect recanting, or at least 4 of them, as alleged by the lawyers, there are other witnesses, or there are other accused who still remain steadfast in their statements. And even if, for example, you take that away, if you look at the statements that were made, it doesn't necessarily follow that they will have to testify for that purpose. You just have to look at the statements and the manner by which they were executed, how they were taken, because recantations are not necessarily gospel truth. It doesn't follow that just because this is the last statement that you have, this is the truth now. It will still have to be subjected to careful scrutiny by the court to determine first the circumstances as to why the suspect recanted. The court will have to scrutinize also and look into the allegations, which is more believable. It doesn't simply follow, like many think, that just because there are recantations now, the previous statements are altogether done away with.
This is something that will still have to go through rigorous scrutiny by the courts, and it is only when the courts would be satisfied that there is no effect on the credibility of the accused. He is able to justify the reason for his recantation. That's the time that it would be considered as something very important. But for now, I would say that just because there are recantations, it still is up to the accused who recanted to show and justify the reasons for the recantation that he made. The prosecutor, you were quoted as saying that there's still a strong case against Representative Teves despite the supposed recantations. But there are also concerns from the Teves camp that this might already be a prejudgment on the preliminary investigation. I understand earlier you said you don't want to comment on the possible liability still because it's still going to go through preliminary investigation. But when you have the Justice Secretary already saying Teves was the main mastermind, how does that complicate the work of the prosecutors who are handling this case? Well, as far as the prosecutors are concerned, they conduct an independent investigation. There's nothing that we can do as far as the statements that the secretary releases to the public. At the end of the day, Mike, what would be determinative here is not what is discussed in the media or the statements which are brought forth in the media. Many think that all these exchanges that are coming out in the media from both sides, for example, would already be the decisive factor in deciding whether anybody is liable, criminally liable or not. I would say that the correct forum or the battleground would be in court because it will be the judge who will be appreciating the evidence that will be brought forward. As far as the prosecutors are concerned, we will be concerned about the evidence that will be brought forward and presented in court. That's the responsibility that our prosecutors would have. When I say that there is still a strong case, this is premised on the fact that many believe that just because there is a recantation, it completely impacts on the case such a way that it totally weakens it. And that is what we're trying to explain to the public, that even if there is a recantation, this is but one form of evidence. And we have been, for the longest time, always been content. We've always been content in just accepting testimonial evidence. If you look at it, there are other pieces of evidence, like forensic, for example, which is based on science, which is something which cannot be questioned. Whereas compared to testimonial evidence, which can easily be swayed, easily be changed, and still, even if it is presented, even if it is the last statement made, one has to look into the veracity, one has to look at the credibility, because any change in statements would affect the credibility of whoever recants or makes changes in his statements without any possible explanation. All right. So we will wait for that preliminary investigation, prosecutor. What is the timeline for that preliminary investigation? When is it going to start with respect to Representative Teves? The preliminary investigation, as far as Congressman Teves and the others who are charged with him, will have a timetable of about 6 days. This will depend on how the parties, if the parties will cooperate and submit their, let's say, counter affidavits, because you have some problems here because of the fact that it has been reported that Congressman Teves is not in the country. So I don't know how the panel will deal with that, or how the lawyers for the defense will deal with that. Now we just like to see and give the panel all the leeway they need for purposes of conducting the preliminary investigation. But under our rules, you have 60 days to start and terminate the preliminary investigation. We're expecting it to start probably with the issuance of the subpoenas not later than next week. All right. Prosecutor Fadlion, if you will allow us to ask about this. Nabatian sa Atty. Richard Anthony Fadlion ang nagakapot sang sining nga complaint, sang ining reklamo kay ti complaint pala ning panawag naton kay way pa makasaka sa korte. Kung nali makasaka sa korte, ina tanawon sang judge kung mayara nga probable cause nga pwede madagdagan sang warrant of arrest kung sino man involved. Ti ang recantation ni kuno asa apat kuno ka mga suspects. Apat ka mga suspects sigid na mag-recant kay gin-torture lang kuno sila kag ginpaako sang ila involvement kag sa kung sino dira ang mastermind. So kung wala sila gin-torture, why man sila nag-ako kuno?
pero tanawon pa ini sang prosecutor kung matuod ang ila sining recantation, matuod ang mga tinagagin pangbuyan nila, tanawon nilang credibility, tanawon nila kung anong weight sang iya sina nga pagrecant. So mabala naton ni kung hinali nga maplastar na kag may ara na nga preliminary investigation ang prosecutor para nga matanaw, ma-evaluate ang mga informasyon nga ila mag-gather sa mga counter affidavit sa mga suspects kag sa iban mga pleadings nga ipasa sang defense mga kabyanan. 22 minutos na nakaligad sa alas 9. Kagay ni nga balita ginadolong man sa inyo sa Eager Farm sa barangay Balibagan ni Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato kay priska, kaga pwede man ninyo makontakta si Jose kag William Lagman sa ilang number 523-0039. 523-0039. Balikanta ang statement ni 3rd District, Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. May kang tanan sini sa mga development sa mga kaso nga gina-file sa iya kag sa iya mismo nga pamilya. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sides of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations.
The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Takot takot suke, presyong divisoria, tagpusang tubig, detreta DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this
while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Trantay 5 minutos na nakaligad sa alas 9. Balik kita sa atong pagpangalagad diri sa Iloilo Night Watch. Sa kay cute da Darlene Kilangit mayong gabi, kag sa Tagaybawan Mandurriao mayong gabi, kay Juliet Barido, Juliet Bautista Barido mayong gabi, kag sa mga kauturan mo da mayong gabi. Ramang kay Leslie Londonio mayong gabi, salamat sa pagtanaw ug pagpamati. Kay classmate Bong Tanato, good evening. Kay Mami Da Joy, buno ma'am, naglawag ta ka kay nalipatan ko pagkuha da. Kay kasakuon mo, nagingagaw na lang ko sa lakato. Oh, na late tag anis program ta. No, sinsya gid ma'am, buwas ko ng kwaon da ma'am, liog lang. No, buwas na lang, sorry gid ha. Kay Bong Tanato, te mate, buwas ka na. Ngapita buwas no. Kabay pa nga mayo lang nga pag travel, mayo lang nga pag padulong sa syudad sang Iloilo. Kag sa iban pa nato nga mga listeners, thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. Ha? Baw, ano tong inanakpan to? Kawatan man to ng sweetik to sang kahita sa nga estudyante. Taga Boulevard naman to kuno. Taga Suna 5, kilala nyo to?
Ang kilala nyo, text nyo ko di palihog be. Ha? Kadakok lawas siya, panguha sang hindi iyaw. Daw ka budlay man maginamo sina, no? Kadakok lawas mo, di kakbalo mo maghimakas nga magtrabaho para makakwarta ka. Ang kinitaan sa iban, kwarta sa iban, nabantayan nyo yung kagwaon, kagawaton, sweetikon. Ay, tani kung nagtrabaho ka mo, ikadlag ko man lawas nyo, siksi mo padalaga noon. Katapusan nga, wati mo ya, napariyo man kamuto kay Larry. Das lapas. Bisa na noon mo, ara na CCTV, hindi pa magako. Hindi pa magako nga siya nangawa to. Nagkuha sang kwarta kag cellphone ni nung earning to. Kita na siya sa CCTV pero manginwala pa. Di mako nyo lang na. Di mo sagad labisyo. Hindi ka mo sagad kinuging para mayad. Kalaway na nga iya kaiban kwaon nyo lang niya pa. Kawato nyo lang. Ginpangabudlayan na sa iban. Sa dekada 90 sa St. Joseph School, good luck. Kabay pa magkilitay tanan. Kabay pa nga mayad lang lawas ta tanan. Kabay pa nga okay lang ha. So aragig kamo. Ang importante ara presensya nyo, no? Sano pa kamo magkilitay kung gakuyog-kuyog na. Samtang bakod pa tingway, no? Para kirita ay kag para nga inistoryahan ay kag makon mo nga guramin ang iban di kabay pa nga mayad lang lawas ang iban nga to nas piyak nga kinabuhi ubayan ng tanan nila. 39 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang reaksyon ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves, parte ni sa development sa pagplano nga recantation sa nga apat tanan ka mga suspects nga ginapasuni nga may kilabtanan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Yari si Congressman Teves. Sa akin lang sa Kamara, dapat pakinggan nila ako. And I am a regular member of Congress. Me, together with the voice of my constituents and all the rest of the Filipino people, I should be allowed to speak even through video teleconferencing. Ang pinapanindigan ko, hindi yung tungkol sa House, hindi lang tungkol sa anything. Ang pinapanindigan ko, ang banta sa aking buhay. Hindi ko pwedeng ipagpalit ang aking buhay sa kahit anong bagay. Ngayon, bakit nila ako gustong pumunta sa Kongreso? Pwede naman mag-Zoom. Bakit ang ibang congressman pwede mag-Zoom? In fact, I have screenshots of recent meetings, sessions, and hearings that other congressmen were joining via video teleconferencing. How come sila allowed si Kong Arnie Teves? Anong tawag doon? Di ba pang-aapi? Si Congressman Arnie Teves, ang iyan nga ginafokusan na parte ni sa hindi pagatin sa ilang ethics panel na may mga ginahambalan da sila mo. Dapat ang konsensus ang kadaman sang majority. Di paano ka makakuha majority kay si Congressman Teves? Di hambal ni Congressman Teves dapat sa i-consider nilang ang akon nga presensya via Zoom dapat consider nila kaya mo man ganing iban nga ginahimo sang congressman. Kag mayari pa na di siya ang reaction party ni sa recantation pero buwas na naguro no i-plus ta lang na
kay ang iya gina sintruhan nanay ang partigit sa ethics panel no nga tuyo nga pagwaon siya, i-expel siya sa Kongreso si Congressman Teves. Nagahambal man siya sa iya nga makupdanan, i-considerar man ang iya ning apelasyon kay ang iban kuno ginakonsiderar man gani. 42 minutos na nakaligad sa alasan 9. Sa atong mga listeners, base magpagunting ka mo ara sa Panoy Barbershop. Sa Gualang San City Mall, pwede ka mo pagunting da. Maayo magunting si Panoy Maluto. Kung mag-hire ka mo sa mga sound system, ara ang Delcor sound system ni pari GC Esperida. No? Kadtuin nyo lang da. Sa kay partner Noke sa Boracay. Sa Migot ang Muslim no. Mayong gabi. Kumusta na? Sa mga katapos sa media nga nagamonitor, thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. Salamat gid sa tanan-tanan nga katapos sa media. Si Senator Ruben Padilla nagpabutyag niya dapat amendaran niya ang 1987 Constitution kag i-proponer dapat i-consider ni nga ang gapungko nga presidente pwede siya makapadalagan makapa-re-elect. Kaya kung anom lang ito tamak nubo ang senador, congressman tanawa tatlo ka term paway lang liwat naman pili naman di presidente isa lang isa lang gid ka term 6 years lang gid. Tapos why na? Hindi ka nakapadalagan pang sa pagpa-re-elect sa pagka-presidente. Pwede ka makapadalagan senador o kung congressman o kung mayor, kung ano pa dang gusto mo padalagan, pero kung presidente hindi na kay nakaagi ka na president. Tisunod sa kay Senator Ruben Padilla, yatagan man naton sa tinion opsyon, nga maka pa-re-elect ang sitting president para man nga ma-plaster ya ang iya sining mga proyekto matapos-tapos siya bla ang ginsuguran niya. Amo ni ang tirada ni Senator Ruben Padilla, yari siya sa iya nga pahayag. Meron din po kaming panukala na hindi ko alam kung na-file na yung tungkol sa pagpapalawak ng termino ng magkakaroon ng re-election ng presidente. Magkakaroon ng 4-year term yung mga local official. Yung gano'n, inaano din namin yun. Political naman. Kung ayaw nila ng economic provision, political naman. Meron silang naiisip na paraan. Ibang paraan para sa economic development ng Pilipinas. At hindi kailangan ng amenda sa Constitution. Di sige, hindi naman ako mahirap kausapin. Di sige, okay. Kung meron kayo alam na paraan at sinisabi nila yung IRA at yung maharlika, di sige, okay. Pero pagdating sa political, doon ko, kailangan nila ipaliwanag sa akin ulit. Kasi kung anong dahilan? Kung ano na naman ang dahilan natin, kung bakit hindi na naman natin palulusutin ito, dahil nakita naman natin na talagang para sa akin, talagang yung re-election ng Pangulo, mahalaga. At yan din naman ang sinasabi ng ibang mga tao. At ganoon din naman sa local, para ako yung nag-ikot, hindi naman ako isang taong hindi nag-ikot. Lahat ng nakausap ko sa local, sinasabi nila talaga, kulang yung 3 taon. Palagay ko, kailangan nila ipaliwanag din. 6 years, hindi po siya kulang sa para sa isang magaling na presidente. Pero sa isang engog na presidente, kulang yung 6 years sobra. Sobra yan. Kaya sana maging 4 years na lang to, 4 years. Dahil yan naman talaga, hindi na yung bago. Yan nasa dating konstitusyon na natin yan. At na-practice na yan. So, bakit hindi natin balikan ulit yun? Sa akin kasi, sabi nga natin, ma'am, 36 years na yan, 6 na taon. At nakita natin yan, ma'am, meron na tayong pwedeng balikan dyan. Nung panahon ni GMA,
Yung panahon ni GMA, kasi nung panahon niya, siya ay nag-assume ng presidency nagkaroon siya ng 4 years. Tapos nagkaroon siya ng election. Hindi re-election yun kasi tumakbo siya. Nagkaroon siya ng another 6 years. Pag binalikan natin ang history, ma'am, makikita natin na ang pinakamataas nating economic progress nung panahon niya. Bakit? Kasi may continuity. Yung mahalaga talaga yung continuity. At ito naman, noong panahon naman, ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakita naman natin na napakaganda. At ang makapagpapatunay niya ay yung survey ng taong bayan na napakataas ng survey niya. Na nagkaroon naman si Pangulong Duterte ng 2 taon na nakulong siya sa pandemic. Hindi siya masyadong nakagalaw. Tapos patapos na yung termino niya. So, hindi tuloy, para sa akin, nagkaroon ng lahat ng datos ang makakapagpatunay na napakahalaga ng re-election. President Gloria Macapagal-Arroyo, nag-cover siya sa kay President Irap, no? Patapos nagpa-elect sa pagka-presidente. No, naglawig-lawig ng term niya, nagsaka-saka man tong aton ekonomiya. Kapin pa economist siya no? Si President Gloria, economist na siya. Nagsaka-saka kay President Duterte, mayara pa sa tani nga ipang plastar nga proyekto para sa kayuhan sa tanan. Paano mo siya nga mapapadayon dito kaya hasta lang sa 6 years yang iya nga termino, ang iya nga pagpangalagad. No, isa lang ka term. Kung may presidente nga mayad, no, nga gid man nga i-extend kung suno kay Senator Ruben Padilla. Magluwas lang sa iban nga hawsyaw nga daw warat datso gid Di pareho bla sa mga barangay officials, naglawig sa tuod, way man sa ligasiya, no? Sagad pa sa pabugal, way sa nuhuya. Bisan na playground lang o gym lang sa mga pumuluyo, way gid. Pabugal mo na blang imo nga serbisyo, inaiya quantity, hindi quality. Ang ginapangita ta quality, no? Kwalidad blas ang trabaho. Amo nang kinapangita ta hindi silingan number of years nga ikaw nagpangalagad. Bisan na no nakalawig nga imo pagpangalagad kung wala ka man sa hinimuan, hasta malang sa pagpangurap ang imong ginaobra nga hindi ka man transparent sa imong pumuluyo, why warat datsoy na useless na nagpadako ka lang stiyan mo, nagpasagod ka sa pumuluyo. Di bla prebong tanato? Insakto? Bisan pila lang ka years ang imo nga pagpangalagad kung may agi, no? Dayawong ka sang tawo, handomon ka sang tawo, pero kung bisan nanok dugay nimo pagpangalagad, pagtalikod mo nabuyayaw ka sang tawo. Amo na tandaan nyo. Amo ng panawag nga traditional politician sa simple nga tinaga trapo. Mayara da sa inyo nga magpabugal-bugal nga lawig-lawig akong pangalagad ang pamangkot anong nahimuan mo. Anong ginimo mo sa imo pa nga pagpangalagad sa imo barangay? Anong ginbilin mo nga ligasiya? Bisan na kampanya kontra sa illegal drugs, nadlo ka. Anong nga ligasiya na? Natarantar ka. Ang imo ginhando mo ang kaban sang gobyerno. Kay kung why mo ginahandom ang kaban sang gobyerno, kay total why ka man sang hinimuan, tanin na naog ka na sa imo pwesto. Galing kay ginahandom mong kaban sang gobyerno, kay ginataguan mo ang imong mga constituents kung ano ang mga
maayad nga kaayuhan nga ginahatag sa imo sang nasyonal, sang lokal nga mga leaderes, ginatago mo, ginabulsa mo, napatindog mo, balay mo. So, dapat huna-hunaan nyo. Kung magpili ka mo sang leader ninyo, huna-hunaan nyo, tanawan nyo, i-assess nyo sa mayo. Hindi siling hasta lang kamo sa pilak sang kwarta, lagting. Hindi. Tanawan nyo kung ano ang iya kalidad, ano ang iya personalidad, kag kung sincero sa inyo. Amo inang tanawan nyo. Hindi kurap. No? Bisan gamay lang dang iya na balan o ko na may kuan lang may ara nga hindi man siling malam. Ikaw nga malam, gisan natunto man kita eh. Oh, bisan loin sakto lang, ang importante makatawo, no? Maka-Diyos, mapinalanggaon sa kabataan, mapinalanggaon sa mga senior citizen. Classmate na ako nega conforme ni pro. Di ba? Si Angelica Valle. Good evening, Sir Jan. Mayang gabi. Kumusta? Pa-shout out sa apoy ako no. Dira sa Santa Barbara si Akero Distacamento. Kag Distacamento. Watching from Hong Kong. Thank you, thank you. Welcome to the So, salamat sa Diaz Clan sa Panay. Mayong gabi man sa inyo tanan. Salamat sa pagtanaw sa pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sino Jennifer Palma, si Luisa, si Candelario, si Marjorie, Tuala, sino pagid? Sino pa dan patamyaw? Si Ronnie Grangha. Ron, mayong gabi. Sino pa? Sa technical department sa una sang ISATYO sa Western Visayas College of Science and Technology bla. Sino pa da? I-add ninyo ako. Okay lang, okay, problema. No? Basta importante nga, okay lang mo tanan. Ay Jeannie, kay Jennifer da, mayang gabi. Dropsman na niya, maestra pa. Sa taga Dingle, si Rone, sa pamilya da, sa mga nagpamati das Dingle, mayang gabi. Sa Pase mo man, Jipoy Juarez, mayang gabi. Miyembro sang MJ ban, mayang gabi sa inyo. Sana niya mga classmates, schoolmates, sa ISATYO, sa UI, mayong gabi sa inyo. May mga issues pa kita taninga-tagan sa pagtamod, galing wala na, kita sang tinion. Kita na naman kita, boss. Sabay pa nga malikaw lang si Super Typhoon na Mawar, no, sa international name niya na. Kabay pa nga hindi na lang magsulod sa para wala na sa mahalitan. Upod lang kay Toto Boy Jeff kag Nono MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.